Shosti! Tusemezane. Haya, naomba tuongee maana ya ubatizo. Nini maana ya ubatizo? Upya kiroho ni pale ambako unataka kusarenda kila kitu. Haijalishi ubatizo gani umefanya, wa maji mengi, wa maji machache, wa nini, haijalishi ubatizo gani yake yote na kazi zake zote, najitoa kuwa wako. Mtani ni mengi sana. Achana na hizi tuna list na kusema Mungu ni upendo. Yes, ambao chini ya amri ya upendo inamaanisha mpende jirani yako kama upendo. Ni yale matendo ambayo unayafanya bila hata kelele. Bila tatizo ambao mtu anabona again, alafu unakuwa tu kama vile ulivyokuwa. Identity yetu mpya, lakini tuna matendo yale yale. Kwa hatui wapi hapo? Yes, una wajibu wa kuishi matendo ya kiroho. Tukiwa tunajivunia kuwa tumezaliwa upya, matendo yetu yazaliwe upya, nafsi yetu izaliwe upya, mioyo yetu izaliwe upya yaliyo mema. Ndiyo maana ubatizo. Shosti! Tusemezane.